Hey! Ken ba naman ang hindi man teary-eyed si finally pwede kayo tumarcha after all the sacrifices and hard work? It's all worth it knowing kay Chenaya Fruta el todo esfuerzo tuya ase. Si Twinomi Campos el de con todo mayor na 7 man hermana y hermano. Como un scholar, ita sirvi como student assistant ya sa kaele el kurso de Bachelor of Science in Biology na un pribado universidad aki na syudad. Naglilinis ng room, nagmamap, tapos nag-aayos ng mga wirings, nag-docu din ako photo and video. Pero mas kinuhay aki el de suyo entero familia, kaya pwede ele busca manera para suporta de suyo vida na aspeto financial. Ya queda capital di twin el di suyo talento na kantada, hindi lang para pwede ayuda di suyo cuerpo, sino pati di suyo familia también na bohol. Siendo taimbya también ele seno di suyo familia alya. Na school di suyo hardworking le, pati pimi si ele worried na di suyo family. Ta-attende ele klase si de dia. Después, taas ele di suyo obligasyon como un student assistant na di ila universidad. Kabar, Korea tamen ele na un resto bar aki na syudad para kanta. Pakimodo ya lang kaha di suyo otro requirements na eskwela. After ko ng gig, pagkabukas, maaga na lang ako sa school. Tadale si twin grande importansya na edukasyon. Siendo este segundi suyo alas para pwede ayuda di suyo familia. Makagraduate lang ako para sa mama at papa ko lang. Ganun siya ka-importante sa akin. Tarin di también gracias si twin na regalo de talento kaya dale con ele el Diyos. Siendo grande ayuda también según este porque ele yan succeed. ¿Quiere ba ustedes uwi sample? Set me free, leave me be. I don't wanna fall another moment into your gravity. Si ta observa también ustedes, sabe también ele man piano y man gitara. Since mapagbigay kang anak at sinusuportahan mo sila, meron kaming simpleng regalo at sana makatulong ito sa iyo dahil I heard na marunong ka daw kumanta at you love music. So, super. Sana itong mga guitar strings na to makakatulong ko sa pagkanta mo at saka syempre, sana katulad ng mga strings, ikaw din mismo ay makompleto mo yung mga aspirations mo sa buhay, di ba? Yes. Como regalo con twin, dale kita con el set del guitar strings para pwede pale mas man enjoy el música y para pwede también ayuda con ele man compose pa mas manana buen canción. If I tell you I love you, can I keep you forever? Na-graduation day di twin, mas alegre gayot ele kay pwede también atende di suyo nana kay estaba pa na Bohol. Salamat sa kaayo ko sa Ginoo nga kuan siya nakalampos siya og eskwela kay siya ra gyud amo ang pag-asa ba iyang mga manghod gagmay pa. No hay imposible basta dale tu esfuerzo para queda posible di tuyo aspirasyon na vida. Life must go on kahit gaano man yan kahirap. Kakaya naman. Kakayanin talaga lahat dapat. Everything, you're my everything to me. Yamarchaya si Twin del ayer, Sabado, y ahora certified graduate yale. El diploma que recibí ele hindi lang un papel, sino este el fruta del di suyo esfuerzo y descarte na vida. Happy Sunday morning mga kapamilya! DJ Maculit of MOR 98.7 FM for live para nagyatong mag-MOR ya akinamag TV Teatro Este. Cuantos días silang graduation day ya? Marchaya en na elementarya, na sekundarya, itambién en na kolehiyo. Pero mga kosa lang yun taman wonder mga kamags, mga ka-family. Ondag ba gayot el mas alegre? Is it high school life or college life? Let's all watch this. Siyempre, high school life, kay Chine, mucho baon. Siyempre, high school life kay high school life akal ba, hindi pa bien mature datong pensamiento, tapi dapat si cosa takirya si ara college doon mature ba? Sabi atal mali, pati hindi. College life. Kasi dito po, nagkakaroon ng challenge
sa mga individual, especially sa mga students, kasi in college life dito kasi magiging seryoso in shaping and molding your future. Siyempre, high school life differ to college since high school hindi pa masyadong matured, so iba yung level ng happiness compared to college. So, for me, as the moment, it will be college. High school po kasi parang lahat ng kalokohan nandun. Yung gusto ko yung college life kasi sa college life kahit busy siya, yung schedule kasi medyo light siya compare sa high school. High school po, kasi same lang din. Yung mga kalokohan nandun lahat. College kasi parang seryoso na po for the future. College life po. Bakit? Dahil lahat magawa mo. So I better choose college life because hindi naman sa sinasabi natin na mahirap, pero it is also enjoy because I enjoy a lot. Sa oras, sabi kita mga kamag, si Onde Bagayot Elmas, enjoy high school life or college life. Ang importante, yan enjoy kita na diatong vida como un estudyante. So para kung kayo sa mga kin gradua, congratulations con ustedes y ojalá echen ustedes el buen futuro para na de ustedes buena vida algún día. Otra vez, este es si DJ Mac para na Mag MOR aquí na Mag TV, diato neste.